جب میں رکشہ چلاتی ہوں ایسا لگ رہا ہے یہ میں ہوں اور سڑک ہے اور رکشہ ہے، ایسا لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ جلدی آج مگن جلدی۔ یہ ہے آسیہ، جن کی عمر اگرچہ صرف 13 برس ہے، لیکن اس بچی نے پورے گاؤں کی لڑکیوں کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ کیسے؟ چلیے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آسیہ 8ویں جماعت تک پہنچنے والی اپنے علاقے کی پہلی لڑکی ہیں۔ وہ رکشہ چلاتی ہیں اور گاؤں کی تمام لڑکیوں کو گھر سے اسکول تک پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں۔ چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی ذمہ داری کا خیال آسیہ کو کیوں کرایا؟ یہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا آسیہ اور آسیہ سے جڑے اس علاقے کے رسم و رواج اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے فرسودہ نظریات کے متعلق جانتے ہیں۔ آسیہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھرپارکر کے ایک پسماندہ گاؤں مان سنگھ بھیل سے ہے۔ غربت، معاشی تنگ دستی، کم علمی اور ذرائع آمد و رفت کا نہ ہونا جیسی اہم وجوہات کی بنا پر یہاں کوئی بھی لڑکی پرائمری جماعت سے آگے نہیں بڑھ پائی۔ ایسے میں آسیہ وہ پہلی لڑکی ہیں جسے تعلیم حاصل کرنے کا جنون سیکنڈری اسکول تک لے پہنچا۔ آسیہ نے محسوس کیا کہ اس کی بہت سی دوستیں پرائمری کے بعد گھر بیٹھ چکی ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ وہ اپنی دوستوں کو اپنے ساتھ سیکنڈری اسکول لانا چاہتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا۔ میں نے کہا مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، میں نے کہا میرے پیرنٹس کو، لیکن میری ماں اور میرے فادر نے مجھے بہت مدد کی۔ میں اکیلی جاتی تھی اسکول، پھر میرے دل کہتا تھا میں اکیلی کیسے جاؤں اسکول میں، میرے ساتھ دوست ہے نہیں۔ وہ بیچارے گھر پہ بیٹھتے گھر کا کام کر رہے تھے۔ مطلب ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، یہ والا پاؤں نہیں کہ میں کھڑی ہو گئی تو میں خود مختار ہو گئی۔ دیٹ مینس فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ آسیہ کی اس مشکل کا حل ایک مقامی تنظیم تھر فاؤنڈیشن نے نکالا، جو صحرا کے اس حصے میں لڑکیوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے ساتھ انہیں بااعتماد بنانے اور ان کی تنظیم کے حوالے سے خصوصی اصلاحات پر کام کر رہی ہیں۔ تنظیم نے آسیہ کو اپنے علاقے میں پڑھنے والی اپنی ہم عمر لڑکیوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سونپ دی اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے رکشے کی سہولت بھی دی گئی، جسے استعمال کرتے ہوئے آسیہ بلا معاوضہ لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ فراہم کرتی ہیں۔ تو ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ان کے لیے ایک ایسی چیز کرتے ہیں جہاں سے ان کو اپنی یہ ایجوکیشن بھی کنٹینیو کر سکیں، ان کو روزگار بھی ملے۔ آسیہ یقیناً ایک بڑا کام کر رہی ہیں، مگر قدامت پسند صحرائی علاقے میں یہاں تک پہنچنا ان کے اور ان کے خاندان کے لیے قطعاً آسان نہ تھا۔ ابتدا میں انہیں برادری اور گاؤں والوں کی جانب سے سنگین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ بچی جو ہے اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ اپنا اسکول کی جو اس کے گاؤں کی اور بچیاں جو سیکنڈری اسکول میں ان کو یہ پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے، پھر شام کو جو ہے یا تو یہ خود یا پھر اس کے والدین، اس کے ابو یا اس کے جو دوسرے میل ممبرز ہیں جن کے پاس لائسنس ہے، وہ یہ رکشہ چلاتے ہیں اپنی روزگار کرنے کے لیے۔ آسیہ نے اپنی کوشش جاری رکھی اور پھر کامیاب ہو گئی۔ ہر صبح آسیہ گاؤں میں موجود لڑکیوں کو ان کے گھروں سے لیتی ہیں۔ فرسودہ روایات کو روندتے ہوئے یہ بااعتماد لڑکیاں رکشے میں سوار ہو جاتی ہیں اور پھر آسیہ ریتلی زمین سے ہوتے ہوئے پکی سڑک پر رکشہ دوڑانے لگتی ہیں۔ اب میں ڈرتی نہیں ہوں، مجھے اعتماد آ گیا۔ گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں مجھے وہ ڈر نہیں لگتا۔ جب میں رکشہ چلاتی ہوں ایسا لگ رہا ہے یہ میں ہوں اور سڑک ہے اور رکشہ ہے، ایسا لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اسکول پہنچتے ہی ایک ایک کر کے سب لڑکیاں رکشہ سے اترتی ہیں اور آسیہ اپنی جماعت کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ اساتذہ بتاتے ہیں کہ رکشہ ملنے کے بعد اسکول میں لڑکیوں کی ڈراپ آؤٹ کی شرح کافی حد تک کم ہوئی ہے۔ آسیہ جو ہے جو رکشہ اس نے لیا ہے اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ پہلے جو لڑکیاں تھیں وہ 5 کلاس تک پڑھتی تھی، 5ویں کلاس تک پڑھتی تھی، بعد میں وہ اسکول چھوڑ لیتی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ سٹے پرمیشن نہیں دیتے تھے آنے کے لیے۔ لیکن اب جو ہے لڑکیوں کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس رکشہ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اپنی ذمہ داری کو بھی بہت اچھے سے نبھا رہی ہے اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی آ رہی ہیں اسکول اور اپنے ساتھ ساتھ باقی بھی لڑکیوں کو وہ لے کے آ رہی ہیں۔ آسیہ خود تو با اختیار ہو ہی رہی ہیں مگر اپنے ساتھ دیگر لڑکیوں کو بھی با اختیار بنا رہی ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے ڈاکٹر بنوں، جو ہمارے ملک پاکستان میں ہے اس میں جو ایسے جو
गरीब बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसका इलाज करूं। मैं चाहती हूँ हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। हमारे इर्द गिर्द आसिया जैसी बहुत सी लड़कियां तालीम की तलाश में सरगर्दा हैं। हमें चाहिए कि इल्म की मुतलाशी इन लड़कियों को शनाख्त करें ताकि वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। अफीफा नसरुल्लाह, DW उर्दू, मानसिंह भील, थरपारकर सिंध, पाकिस्तान। असांजो क़त्ल थो थिए न, त इहो असांजो क़त्ल नथो थिए, असां माण्हू नथा मरूं, इन्हनि जे लाइ असां माण्हू न आहियूं। जेकॾहिं हुननि जो को कुतो थो बीमार थिए न त उनखे ॿाहिरि मुल्क था मोकिलियो वञे, त बाबा इन जी बि ट्रीटमेंट ॿाहिरि थिए, छो जो हे असांजो जानवर आहे जेको असांजो पालतू आहे। इहो इन जी जेकॾहिं असांजा माण्हू मारिया था वञनि, असांजा माण्हू माराया था वञनि नवाबनि जे तरफ़, त इन खे पुलिस बि को बि एक्शन नथी खणे। त बाबा इहे कातुलनि जा न, ग़रीब जेकॾहिं थोरो कमु थो करे त पोइ चोर बि थी थो वञे, ओ कातिल बि थी थो वञे, ओ लोफर बि थी थो वञे। वॾेरो जेकॾहिं 100 खां 200 खून करे त इहो कातिल न आहे। वॾेरो जेकॾहिं कंहिंजे मथां सितम करे त इहो ज़ालिम न आहे। वॾेरो जेकॾहिं कंहिंजे मथां तशद्दुद करे त इहो जाबिर न आहे। इन जे लाइ को बि कानून कोन्हे, इन जे लाइ को बि इदारो कोन्हे, इन जे लाइ पुलिस बि कोन्हे का। असांजे चवण जो मक़सदु इहो त असांखे हक़ु थिए, असांखे इंसाफ़ मिले। असां दोस्तनि तव्हां सां बि असांजी हक़ीक़त आहे, तव्हांजी आॾो हिकिड़ी शइ रखी आहे। ईअं न आहे त असां तव्हांखे बग़ैर का शइ रखी आहे, तव्हांजी आॾो हिकिड़ी शइ रखी आहे। मुंहिंजो सरदार खाने ज़ुल्म करायो, मुंहिंजो कंधार नौकरनि को माराई जेके असांजे दर ते गूं खाईंदा। जमाल खान जे दर ते तगंदा, उन्हनि हाणे अचे असांखे 8 महीना अॻु में मुंहिंजो सोट पतो कराई, 8 महीना अॻु में उनखे फ़ैसिले खे तारीख़ रखे असां सुबुह जो 10 बजे बंगले ते पहुचायूं, राति जा 12 करे छॾियईं असांखे फ़ैसिलो। उन खां अलावा पंहिंजे मिर्ज़ाणनि जो जहिड़ो थी पियो पाण में छकूं न थी पिया, उहे 10 बजे 12 बजे दाख़िल थिया आहिनि। 4 बजे उन्हनि 6 खूननि जो मसइलो हल थी वियो। अॼु असां वटि DCO जी टीम आई आहे, जंहिंजे लाइ लिखण जे लाइ असां हिनखे फ़ोन था कयूं। बाबा अॼु तुंहिंजो नालो लिखायूं, पंहिंजा कमदार कुता मोकिले धग ते असांजो लख जिगर भाउ करायूं। भला नवाब मसइलनि जो हल हूंदा आहिनि। 8 महीना अॻु में मुंहिंजो भाउ सौट क़त्ल करायईं, उनजो फ़ैसिलो न कयईं। सुबुह जा 10 जा वेठल, राति जा 12 थी विया, फ़ैसिलो असांजो न कयईं। पंहिंजा मिर्ज़ाई विड़िया अथसि, 11 बजे बंगले में गिरिया आहिनि, 4 बजे 6 खूननि जो फ़ैसिलो थी वियो। असांखे नाजाइज़ थो माराए। अरे ऑफिसरो, तव्हांजो हिसाब किताब सरदार खान वटि न अथव। सुभाणे दिल कहार जी कोर्ट में तव्हांजे बदन ते कपिड़ो न हूंदो, असां सां ज़ुल्म थो थिए, असांजो इंसाफ़ कयो ऐं असांजी FIR सरदार खान ते कटियो। ख़ुदा रहमत आहे, ख़ुदा तव्हां सां गज़ब करे। मां वधीक छा चवां, असां सां कहर ऐं उहो सुअर उहो हाणे वरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे त मूं सां वेहण आया आहिनि असां वटि। क़ुरान शरीफ़ ॾेई DCO पुछा करे पंहिंजी टीम खां असां हिनखे घुरायो आहे। रस्ते में पहुचण वारो आहे, हिनखे दग ते माराए छॾी। असां सां ज़ुल्म आहे, असां सां सरदार खान ज़ुल्म थो करे। वो ज़ालिम आहे ऐं मछड़ी मारियूं दग घर में अचे निकिरे त मच्छी मां मारींदो। असांजे घर में तलाव आहे, हे असांजो आहे। मिसकीन, अरे असां बुख था मरूं, यकी बोॾियूं, का शइ पाणी न, वरी बोॾ, हर शइ ख़तम थी वई। साईं असां पाण था खाऊं, हो पाण खे अलाह थो सम्झे, इहे अलाह जो नेमतूं ॿियो कोई न खाए। मां हिकु सरदार कार खावां, पर इंशाअल्लाह अलाह खे भारत आहे। हाफ़िज़रो हक़ कयो, मतां राति तव्हांजे मथां गज़ब नाज़िल थिए, असांजो हक़ कयो। हे असांखे बेगुनाह बेख़दा क़त्ल थो कराए, ख़ुदा जो नमर नाज़िल थिए। मां वधीक छा थी सघां, दुनिया खे ख़बर आहे, दुनिया ॾिसे। अरे असां हिननि ते अटैक कहिड़ो कयो आहे? अॼु थोरी को चोरी थो करे, पुलिस खे ख़बर नथी पए। असां जॾहिं हिन ते अटैक कयूं था त उहो असांजो ॾिसनि त छा कयूं असां। हेॾो ज़ुल्म असां सां। आम को माण्हू मतिलबु बागड़ी मरी वञे आहे अस्पताल में, पूरे ज़िले जी पुलिस अची आहे। असांजो हेड़ो मोतबर भाउ मरी वियो आहे, जमाल खान जो तुख़ुम, उनजी उमिरि 55 साल आहे। हिकिड़ो सिपाही बि कोन्हे, इलाज करे असां वठी था अचूं। अरे तव्हां को अलाह न पुछंदो? अरे ऑफिसरो मतां मरी कोर्ट में जवाब ॾियणो पवंदो। हेड़ो ज़ुल्म हे अचे थो। मां चयमि टीम वारनि खे पहुचण वारो अची हासी असां वेठा आहियूं, उहो घुराए सरदार खान मारायो। बाबा असां छा था करे सघूं?
जेकॾहिं असांजो रिपोर्ट जेके आहिनि मथे मोकिले छॾियो मथां थोरे इंसाफ़ में रब घणो इंसाफ़ करे सम्झी वियो अरे ऑफिसर थोरो इंसाफ़ कयो मथां वाहिदिल कार तां मां राज़ी थी वञे मथां वरी गज़ब नाज़िल करे अचो असांजी मदद कयो मदद कयो असां त अहिड़ो ज़ुल्म अरे पखी भी मां खां अरे तू अल्लाह मां छा तव्हां सां सॼी सिंध बिल्कुलु हाणे बि गॾु बीठी आहे पर तव्हां पंहिंजी हिम्मत सां बीह रहंदव तव्हां पंहिंजी हिम्मत सां बीह रहो अंबर रोड बंदि कयो लारकाना रोड बंदि कयो छो सरदारी निज़ाम हलंदो वरी मेड़ करे आयुसि असां ख़ुदि पाण ते फ़ैसिलो कर भला नवाब मसइलनि जो हल हूंदा आहिनि हलूं आहिनि बिल्कुलु हाणे ही मसइला कराए थो नवाब कंहिं आम माण्हू कंहिं मसइले चलो कुछ सही साइड उचत का दाखो खुला होता صورك تمام بيبي تبي ورا ولا बिल्कुल बेचना नहीं लगती चर्च नहीं चर्च हो रहा है